الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا صدق اللہ العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سٹیج پہ جلوہ گر علماء اکرام، مشائخ اعظام، شیروں لیٹا جلاؤ لیٹا موبائل دیا لیٹا، مشائخ اعظام اور موبائل کی لاٹا تحریک کے ذمہ داران اور دور دراز سے آئے مہمانان گرامی، اور سامنے میرے قائد محترم کے شعر، اور ہر میدان میں شیروں کی طرح دشمن پر جھپٹنے والے اور ہر دشمن کی حرکت پر شاہین کی نظر رکھنے والے، اور ان کے جو جذبات ہیں بھائیہ تھلے کر موبائل، ہیلو میری رگ رگ اور گرو میں ہے، کیونکہ میرے رب کا مجھ پر اتنا بڑا فضل ہے، اور میرے قائد کی راہ دور اندیشی نے مجھے 10 سال ان کے ساتھ اسی طرح جیکٹیں پہنائے اور اسی طرح پنڈال میں رکھا، اور میں آپ کے سامنے اپنے کارکنان، میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، قائدین تو بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ میں وہاں سے یہاں آیا ہوں، میں وہاں سے یہاں آیا ہوں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہاں بیٹھ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ ذہنوں میں کیا سوچ رہے ہیں، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کے احساسات کیا ہیں۔ اس رب لم یزل کی فضل سے آپ کے احساسات مجروح نہیں ہوں گے، آپ کے جذبات مجروح نہیں ہوں گے، بلکہ ایسے کھلیں گے کہ ان کی خوشبو انشاءاللہ پاکستان کے ہر ایوان تک جائے گی۔ کیونکہ میں کس بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے قائد محترم انہی کی نقل کی ہوئی بات جو آپ سناتے تھے، فرماتے تھے جب ایران فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب مال غنیمت مدینہ منورہ کی جانب روانہ کیا تو اس کے ساتھ ایک رکا بھی بھیجا۔ جب مال غنیمت پہنچا تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ خط بھی کھولا گیا۔ جب وہ خط پڑھا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب ایران فتح ہوا ہے اس دوران جو مال غنیمت، اتنا قیمتی مال غنیمت ہمارے سپاہیوں کو اس مقام سے ملا ہے جہاں سے اللہ کے علاوہ انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اس مقام سے ملا ہے جہاں اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اتنی بڑی دیانت دیکھ کر سن کر حضرت عمر رونے لگے، پیچھے کندھوں پر مولا کائنات کھڑے تھے۔ فرمایا عمر روتا کیوں ہے؟
रोता क्यों है? तेरी रियाया बददियानत कैसे हो सकती है, तू जो बददियानत रही। तो हमारे कायद फरमाते थे परनाले से पानी साफ आए तो नीचे उतरता है। हमारे कायद ने जो परनाला चलाया वो इश्क रसूल का परनाला था। अब बात सुने जो गौर वाली है। मुझे वो लोग, वो कारकुनान आके मिले जो हमारे अमीरुल मुजाहिदीन की हयात में कहते थे कि हम माल हमारा हाजिर है, हम जान नहीं दे सकते, कमजोर हैं, बुज़दिल हैं। आपकी हयात मुबारका के ज़ाहिरी मिसाल के बाद, आपके दुनिया से जाने के बाद उन्होंने मुझे ये यकीन दिलाया कि साथ भाई हम बाबा जी के होते माल लेकर आते थे, बाखुदा आप जान भी लेकर आए हैं। पहले माल लेकर आते थे, अब जान लेकर आए हैं। और जो जान लेकर आते थे उन्होंने अपने दूध पीते बच्चे मेरी गोद में बिठाए, उन्होंने कहा ये हजरत आपके सपुर्द हुए। और जो हजरत के होते दूध पीते बच्चे लेकर आते थे वो अपने माँ बाप और अपने घर वालों को साथ लेकर आए, उन्होंने कहा हुजूर ये भी हाजिर हैं। तो मैंने अमीरुल मुजाहिदीन की कब्र पे खड़े होकर कहा कि हुजूर जो आपने इनको इश्क रसूल का जाम पिलाया ये भूले नहीं है, बल्कि उसमें और मस्त हो गए हैं और उसमें और मस्ती के साथ आपकी जानिब, आपके मिशन की जानिब चल पड़े हैं। तो मैं और कोई ये समझे कि हम खामोश रहेंगे, कोई अपनी कारस्तानियां करता रहेगा। हम वादे के पाबंद जरूर हैं और वो भी 17 के दिन तक, 17 के सूरज चढ़ने तक हम वादे के पाबंद हैं, क्योंकि इस पाबंदी का तो हम ऐलान कर चुके। अब थी दूसरी बात कि हमारे कायद फरमाते थे एक जंग छिड़ चुकी है और ये जंग है नामूस रिसालत की, और इसमें जो पीछे रहेगा वो हुजूर से गद्दारी करेगा। तो ये भी हमारा ऐलान है कि उस वादे के मद्देनजर रखने वालों जिनसे हमने वादा किया है उनको हम ये बात कहते हैं कि वादा भी हमें याद है और अपना अहद भी याद है जो मीनारे पाकिस्तान में हमने अपने कायद के हाथ पर हाथ रख के कहा है कि हुजूर मर तो सकते हैं, हुजूर की नामूस रिसालत पर कोई मुदानत नहीं इख्तियार कर सकते। ये हमारा आपसे वादा है। अगर किसी को गलत फहमी है तो जैसे हमारे कायद सुनाते थे कि आले बैत अतहार के घर, हुजूर के खानदान के घर, हुजूर के गज़वात ऐसे पढ़ाए जाते थे जैसे सबक पढ़ाया जाता है, कुरान पढ़ा जाता है। हमारे कायद ने हमें बात इसी तरह एक पढ़ाई है, वो है हज़रत इमाम हुसैन का कौल कि जुल्म के खिलाफ जल्दी उठना है, अगर देर करोगे तो कुर्बानी ज्यादा देनी पड़ेगी। हम आपसे ये वादा करते हैं कि 17 से देर नहीं होगी अगर इन्होंने वादा पूरा ना किया, 17 से देर नहीं होगी, क्योंकि हम जुल्म के खिलाफ जल्दी उठने वालों में से हैं। हम जुल्म के खिलाफ, मैं आपसे सुनना चाहता हूं, हम जुल्म के खिलाफ, वो जल्दी कौन सी होगी कि वो 17 की सुबह होगी, हाँ 16 की शाम तक आपसे हमारा वादा है। हम आपको वादा याद दिलाना हमारा फर्ज है, हम आपको याद दिलाते रहेंगे। और अगर आपने वादा ना पूरा किया तो फिर हमारी माजी के कुछ औरात भी खोल के देख लेना। माजी के कुछ औरात खोल के देख लेना कि हम कौन हैं, हम कौन हैं। हमारे पास दावा एक है, वो है हुजूर के इश्क का, उस पर दलील भी एक है अमीरुल मुजाहिदीन। और ये याद रखना कि अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें हुजूर की मोहब्बत के वो जाम पिलाए हैं कि ये नशा मरने के बाद भी नहीं उतरेगा। अभी तो हम जीते हैं, जागते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कौन सी बात हमें डराएगी? ये बात कि हम मर जाएंगे। अब तो मरने का ज्यादा जज्बा पैदा हो गया है कि जल्दी अमीरुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर हुजूर की बारगाह में पेश हो जाएंगे।